गायब जाल्ले मोबायल मेळोवन दिवपाचे यत्न मडगांव क्रायम ब्रांचीन केल्यात। ते मेळोवपाक 3 म्हयने लागले अशें पुलीस निरीक्षक अरुण गांव देसायान सांगले। मोबायल शेणलेल्यांनी केस रजिस्टर केल्ली अशें सुमार 16 मोबायल पुलिसांनी हस्तगत करत मोबायलवाल्यांच्या हातात दिले। सायबर टिमीन रात दीस मेहनत करून गोंयांत आनी गोंयाभायर ट्रेस जाल्ले मोबायल सोदून काडले। मोबायल फारिल्ल्यांक अजून अटक जाली ना। आज आमी 16 मोबायल रिकवर केला। हे ऑलमोस्ट आमी 3 म्हयने जाले आमी रिकवर एक मोबायल करत आसा। आमी टोटल 16 मोबायल रिकवर जाले आमचे। सायबर टीम आसा पळय कंटिन्युअस सर्वेलन्स करताले आनी जे आमचे मिसींग मोबायल येताले पळय ते आमी सायबर सेल आमची टीम आसा ती सर्वेलन्स करून रिकवर केले। खंयच्यान जाल्ले हे मोबायल? हे मोबायल आसा पळय थोडे आउट ऑफ स्टेट आसले, थोडे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आसले, थोडे मडगांव एरियेक आसले। सो अशें करून आमी ते हे कडेन केला। कोण अरेस्ट केले? ना अरेस्ट केलें ना आमी हितून अरेस्ट केलें ना आमी। बट जे एक्चुअल खरे ओनर आसा पळय ते जे आमी कंप्लेन घेवन मुखार तेजेर कारवाई करपाक सोदता। तुम्ही आउट ऑफ स्टेट तेन्ना मोबायल हाडटा तेन्ना तुमचे कोण स्टाफ वयता काय ते हाडून? स्टाफूय वतात आनी ते पुलीस स्टेशन आसा पळय तेंचे कडेन आमी इन कॉन्टॅक्ट रावतात आनी एक फाटी तेंचो स्टाफ हांगा येवपाचो आसा जाल्यार ते तेंचे परत धाडून दिता। कितले कंप्लेन येता तुमकां म्हयन्याक तेंचे मोबायल लॉस? मोबायल लॉस डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेन्सी बट नॉट मॅनी। खंयच मोबायल शॉपार बीन रिकवर केले और विकलेले बीन तशें कितें आसलें? तशें आसा आनी थोड्याक मोबायल मेळात ते तेमी हाडूनय दितात। थोड्याक मेळा पळय ते आमी तांकां फोन केल्ले तेन्ना तेमी सांगलें आपल्याक हे मोबायल मेळ्ळे म्हणून वाटेर पडले सो तेमी विलिंगली दितात। आता हँडओव्हर करतलो तुमी तांकां? आमी हँडओव्हर करतले। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मोबाईल चोरी गेल्लो आणि आम्ही पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली तेन्ना तांणी सांगिल्ल्या कोतांनी दुसरी मोबायला भितर दुसरी सीम वतकच तुजो मोबायल ट्रॅक जातलो सांगिल्लें आनी 6 म्हयन्यान मोबायल ट्रॅक जालो आनी रोखडीच म्हाका मेसेज आयली। हांवें तांचे रिपोर्ट केलो अशें मेसेज आयली म्हणून। रोखडेंच तांच्यांनी मागीर तो ट्रॅक करून मोबायल हाडलो फोन करून सांगलें ताजे बद्दल मडगांव पुलीस स्टेशनार सगळी टिमीक थँक्यू म्हणटा हांव। तो शेणिल्लो फोन आमकां रोखडेच हाडून दिलो आनी आयज तांच्यांनी आमचो सगळ्यांक आमकां हँडओवर केल्लो आसा। मडगांव पुलिस स्टेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया है वरुण देसाई सर ने, जो आज मुझे मेरा फ़ोन मिला है। अराउंड 2 इयर्स के बाद मुझे मेरा फ़ोन मिला है। थैंक यू सो मच। कहाँ से घुमा था आपको? मेरा यहाँ पे मडगांव शेरडन से मेरा फ़ोन मिसिंग हुआ था। सो मैंने कंप्लेन रजिस्टर किया और बाद में लोगों ने बहुत हेल्प किया है। हमेशा फॉलोअप लेते रहे, बताते रहे मुझे कि मैं लोग फॉलोअप ले रहा हूँ सब चीज़ें। तो ये फ़ोन मुझे मिला है अभी।